وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين وعلى الله على أعدائهم أجمعين بشمار من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم ظهر العجائب تجده أنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بیلی بلند سے بلند صلوات يكشف الكرب عن وجه الحسن علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسن علیہ السلام. دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس انکل عزادار کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. میں منت کروں گا ضرور آمین کہیے گا میرے مالک یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے سخی حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی واپس نہ جائے. میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں خصوصاً چاچو منتظر بے اولاد ہیں چاچو کاشف بے اولاد ہیں جملہ جتنے سادات و مومنین بے اولاد ہیں میرے مالک انہیں اولاد نرین عطا فرما. میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں تجھے بیماری کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مالک اللہ مستقبل میں یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما. ضرور آمین کہیے گا میرے مالک عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھی کر. مالک اللہ عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما. اس دور کی دعا ہے ہو سکے تو آمین کہہ لینا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہم گنہگاروں کو پردے والے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو تو جتنی طاقت اور توفیق حسین بادشاہ نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں. چھٹے تاجدار ولایت صادق آل محمد فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ خندہ پیشانی سے کھل کے درود بھیجے گا میں جعفر الصادق وعدہ کرتا ہوں قبر کی پہلی رات اس کی زبان میں لکنت نہیں آئے گی. قبر اس کی ہوگی سوال اس کے لیے ہوں گے میں وعدہ کرتا ہوں جواب یا تو میں دوں گا یا میرے دادا علی دیں گے. اس واسطے جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے. سدا سکھی رہے عزادار سدا آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں. اجازت ہے میرے سامعین مجھے پچھلے سردار بیٹھے ہوئے ہیں طولانی بات میں نے کرنی نہیں. کیونکہ کومل سیدہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا. انکل عزادار کا حکم کی تعمیل ہو گئی. مجھے آپ کے معیار سماعت کا نہیں پتا آپ کے مزاج کا انکل جی نہیں پتا کہ آپ کیا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں مزاج صاحب پہلی والوں کے مزاج. اپنی ماں کی شرافت کی گواہی دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. میں چلیں ذرا بات شروع کرتا ہوں پھر جناب کے ماحول کا پتہ چل جائے گا. چونکہ آغاز مجلس ہے اور تھوڑا آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو میں ذرا بات کو نبھا لوں گا. میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک التجا کرتا چلوں انکل جی میں وہ علی نہیں پڑھنے جا رہا جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 21 رمضان پہ آکے ختم ہو جاتا ہے. باخدا اگر آپ تھوڑا بول لیں گے تو ذرا لطف آ جائے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی میں نبھا لوں گا بات کو.
मैं वो अली नहीं पढ़ने जा रहा जो 13 रजब से शुरू होता है 21 रमजान पे आके खत्म हो जाता वाह, 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 है। वाह। मुझे नहीं पता अली कब से हैं, आपके मयार को देखने के लिए, आपको पहचानने के लिए, मैं चंद आपके रहवारे मार्फत को उमेश करने के लिए चंद मिसरे आप तक पहुंचा दूं कि अनवार के कुलजम थे ना मिट्टी के ये बर थे, में ये सर थे। मौला अली बादशाह में आपका इतना छोटा सा जाकिर हूं कि लफ्ज छोटा भी मुझसे बड़ा है। मैं इन इज्जत वाले अदादारों के सामने आपकी शान बयान कर रहा हूं, कम अज कम मुझे इतनी हिम्मत अता करे कि मैं बयान कर लूं, मैं निभा लूं, मैं इन तक अच्छे तरीके से पहुंचा लूं, और इन्हें इतनी हिम्मत अता करें ये सुन के समझ के मुझे उसकी कीमत दे दे। अगर समझ आ जाए तो बस हाथ उठा के तायद कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। अनवार के कुलजुम थे ना मिट्टी के ये बर थे, बस मेरा इतना अकीदा है। मैंने आपको पहले बताया, चूंकि मैं पहली दफा आया हूँ, मुझे इतना बताए भाई जिनका जिक्र मैं करने आया हूँ उन्हीं का जिक्र सुनने के लिए आप आए, तो इसलिए जरा हाथ उठाएंगे तो जरा तायद हो जाएगी, जरा लुत्फ आ जाएगा। अनवार के कुलजुम थे ना मिट्टी के ये बर थे, और मेरा ये कीदा ईमान है कि अली बादशाह के नौकर मजलिस में महफिल में चुप भी नहीं रह सकता कि जब उनके फजाइल बयान किए जाए कि अनवार के कुलजुम थे ना मिट्टी के ये बर थे। मुझे नहीं पता अली कब से है, 13 रजब से 21 रमजान से नहीं पता। मैं आज जहां तक मेरी सोच पहुंची है मैं आपको बता रहा हूँ कि अनवार के कुलजुम थे ना मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, ना आंख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। जी सलामत रहे, आबाद रहे, मैं बात मुकम्मल कर, जी सलामत रहे। मैंने जहाँ सदरी पढ़ी और मैंने देखा कि माशाल्लाह काफी सारे चेहरे, काफी सारे हाथ उठ गए, ताईद में शामिल हो गए, लेकिन कुछ जुबानें हैं जिनको अभी भी अंकल जी ताले लगे हुए हैं, कुछ जुबानें अभी भी नहीं बोली। याद रखिएगा, आपके और मेरे छठे इमाम की बारगाह में बंदा आया, कहता सरकार ये जुबान क्या है? सरकार फरमाती है जुबान दो तरह की होती है, एक अच्छी जुबान और एक बुरी जुबान। सरकार जुबान तो एक ही है, जुबान तो एक ही है, ये अच्छी जुबान और बुरी जुबान ये कैसे? सरकार फरमाती है याद रखना, जो जुबान गीबत कर ले, रोजमर्रा के कामों में बोल ले, वो अच्छी जुबान नहीं, जो जुबान हमारे जिक्र में आके बोले वो जुबान अच्छी जुबान होती है। क्योंकि कल तुम्हारी कब्र में हमने तुम्हारी जगह जवाब देनी है, तो उनको कुछ रिटर्न भी तो करना है। बस समझ, मैं इतना कहता हूँ, इस भरे पिंडाल में जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मुर्शद अली की जूती के सदके में जलता है वो जरूर बोलेगा, अगले पिछले जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मुर्शद की जूती के सदके में नहीं जलता, माजत के साथ वो दाद जेब में रखी और घर ले जाए, मुझे उसकी दाद की जरूरत ही नहीं है। अली कब से है? अनवार के कुलजुम थे ना मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था। अगर लुत्फ आए तो बोलिएगा, लुत्फ ना आए तो मैं जा रहा हूँ, मैं आपको सलाम करूँ। मकसद आपके चेहरों की याद करना तो मैंने कर ली। न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। लुत्फा न निदा और न मंदूब की आंखें, चाजिब था न जज्बा था न मज्जूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें। वो बंदा मेरा कत्ल करके जाएगा जो सुन के समझ के चुप रह गया। यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तो कहीं तात था न तकलीफ हुई थी, तकदीर के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज न हाथ था न आया था, खुतबा था न मिंबर था, न चुप थी न बयां था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। हाय 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 जी सलामत रहे, आबाद रहे, अल्लाह उठावे हाथ को किसी करने का काम। जियो जियो बिस्मिल्लाह। तो तबीयत लगी है जनाब की? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सफर ही बड़ा सोना है जी। खुतबा था मिंबर था चुप क्या कह रहे हैं, क्या वक्त क्या वक्त था जब एक अली थे
یا علی کیا علی تھا، واہ 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 جی واہ، سلامت کیا رہے۔ بات۔ میں کہہ رہا ہوں موسم تیرے ظہور کے شانشو پہ رکھ لیے، موسم تیرے ظہور کے شانشو پہ رکھ لیے۔ میں منت کروں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جن کے ہاتھ اس طرح بندے ہوئے ہیں یہ اپنے ہاتھ کھولیں، یہ ہاتھ کھولیں، یہ ہاتھ چھڑوائیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہم سرکار کا لنگر کرتے ہیں ہاتھ کھول نہیں پڑتے، وہ مجبوری ہوتی ہے، تو پھر ان کے جن کے صدقے میں کھاتے ہیں ان کے ذکر میں بھی تو ہاتھ اٹھا کر ذاکر کی تائید کیا کریں۔ آپ ذرا سر اٹھائیے گا، میں کہہ رہا ہوں موسم تیرے ظہور کے شانشو پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے، موسم تیرے ظہور کے شانشو پہ رکھ لیے۔ انکل جی آپ بڑا پیارا بول رہے ہیں، میں آپ سے راضی ہوں، لیکن باقی مجمع نے بھی میں آپ بڑا سفر کر کے آئی ہوں، ابھی اس طرح مجھے ان نے رسپونس نہیں دیا اور مجھے دکھ لگ رہا ہے۔ آپ جو جوان بیٹھے ہوئے یار علی آپ کا امام، ان بچوں کو کیا پتا ہے یار، یہ بول رہے ہیں کچھ سبق حاصل کریں، موسم تیرے ظہور کے شانشو پہ رکھ لیے۔ یہ جو میرا عقیدہ نہ لینا بس، یہ اندر سے میں اپنا عقیدہ نکال کے ممبر پہ رکھ رہا ہوں۔ عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے تو بولیے گا، عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ نہ ملے تو میں معذرت قبول کیجئے گا۔ موسم تیرے ظہور کے شانشو پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے، پلکوں کے شائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے۔ تیرا رجب کعبے کے اندر ہوا کیا؟ موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ۔ سلامت رہے، آباد رہے، اس طرح نہیں جس کے ہاتھ کی ملکیت علی کے نام ہے، ہاتھ اٹھا کے فلک شکاف نعرہ ہے حیدری۔ بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، کیا کہنے، اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور دور پہ۔ اگر اجازت دے تو 4 سطریں اور پڑھوں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ۔ یہ چھوٹی سی بات اگر نہ کروں تو آپ کو بات سمجھانا مشکل ہو جائے گی۔ اگر میں کہوں جی میں اس مجمع میں انکل جی کے پیار میں چور ہوں، عشق میں چور ہوں، ہو کیوں کہیں سے میری بازو چور ہو گئی ہے؟ نہیں، کہیں سے میں ہوا ہوں چور؟ نہیں یار، لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کے عشق میں چور ہوں، کبھی کوئی ہوا نہیں، لیکن تیرا رجب کو کعبہ ہوا۔ تیرا رجب کو کعبہ ہوا، جس کے عشق میں چور ہوا۔ میں بتانے لگوں، میں کہہ رہوں نگاہ نور نے وحدت کا نور دیکھا ہے، خدا کے گھر میں بھی موسیٰ نے طور دیکھا ہے۔ نگاہ نور نے وحدت کا نور دیکھا ہے، نگاہ نور نے مولا علی بادشاہ، میں آپ کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے پڑھے، میں آپ کا اتنا چھوٹا سا ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ سے ایک التجا کروں، میں 4 سطر پڑھوں، میری اس محفل میں، میری مجلس میں، اس پنڈال میں وہ بندہ آپ کا شیعہ نہ ہو جو سن کے سمجھ کے چپ رہ گئے۔ نگاہ نور نے وحدت کا نور دیکھا ہے، خدا کے گھر میں بھی موسیٰ نے طور دیکھا ہے۔ رجب کی 13ویں شب تھی، علی کی اماں نے علی کے عشق میں کعبے کا چور بیٹھا۔ اللہ اٹھا ہاتھوں کو کسی کمی نہ کرنا۔ مددگار نہ ہوگا، محشر میں علی جس کا مددگار نہ ہوگا، اللہ کی قسم خلد کا حقدار نہ ہوگا، جس بیڑے کی ملائی نہ کرے گی امامت وہ بیڑا غرق سمجھو کبھی پار نہ ہوگا۔ نعرہ جی سلامت اب ایک دو باتیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آج کی آپ ایک بڑا ہی مشہور بادشاہ گزرا ہے کوہالہ والوں، سراج الدولہ۔ بے شک
सबको पता है, पता है। पिछले सरदार सिराजुद्दौला वो पहले दिन से शिया था। हाँ बेशक उसका एक भाई था आसिफुद्दौला, वो शिया नहीं था। नहीं था। उसको किसी बात ने शिया किया था। वाह वाह। उसको किसी बात ने किया शिया। अब आगाज़ मजलिस है, जो जवान बैठे हुए हैं वो इलामा अजहर हुसैन जदी साहब कहते होते थे अल्लाहु मकामहु नव्वर अल्लाहु मरकतहु। उनको जो है ना उनकी बात के मुताबिक अगर मजमा रिस्पॉन्स ना देना अंकल जी, वो कहते होते थे याद रखना मजलिस में दो किस्म का बंदा नहीं बोलता, एक जिसने लंगर ना किया और एक जिसने डबल किया। अब मुझे नहीं पता सुबह का टाइम है, आपने नाश्ता किया है नहीं किया, मुझे थोड़ी बहुत कीमत दे और मैं जनाब को सलाम करूं। आसिफुद्दौला शिया नहीं था, उसे किसी बात ने शिया किया था। वाह वाह। किस बात ने शिया किया था? वो रोज ना अपने महल के बाहर, महल के अंदर जाता था, दो फकीर बैठते थे उसके महल के बाहर, तवज्जो है जनाब की, दो फकीर बैठते थे। अब मैं दोनों की सदाएं आपको बताऊंगा, जिस पे दिल करे बोल लीजिएगा। पहला फकीर कहता था जय आसिफुद्दौला, जय आसिफुद्दौला। दूसरा कहता था जिसे दे मौला, जिसे दे मौला, उसे क्या दे आसिफुद्दौला। ये अली का नौकर था, उसे अली का पता ही नहीं। अब मैं आपको जाहिल भी नहीं कह सकता, जो मैं आपको गलती से भी कह दूं मैं भाई मैं जाहिलों के मजमे में पढ़ा हूं, नहीं। अली का चाहने वाला जाहिल हो ही नहीं सकता। क्यों? अली जाहिलों की अक्ल में आ ही नहीं सकता। पढ़े लिखे आप जी ये जवानियां सलामत रहे। आप पढ़े लिखे अल्लाह तशरीफ फरमाए, मार्फत वाले आपसे दाद नहीं मिली तो कहीं पे भी नहीं मिलनी इस बात की। दे आसिफुद्दौला, दूसरा कहता जिसे दे मौला, उसे क्या दे आसिफुद्दौला। अच्छा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन चलता रहा, या उसके महल, अब आपको पता है बात निकलते निकलते निकल जाती है, निकल जाती है ना। अब उसके महल के बाहर ना रोज हजूम लग जाए। क्या? एक कहे दे आसिफुद्दौला, अली का नौकर कहे जिसे दे मौला, उसे क्या दे आसिफुद्दौला। अब एक दिन उसका वजीर उसके पास आया, बादशाह क्या है? बादशाह अजीब तमाशा लगा हुआ है, हजूम लग जाता है रोज। एक आपकी शान में इजाफा करे, एक अपने मौला की शान में इजाफा करे। एक कहता दे आसिफुद्दौला, दूसरा कहता जिसे दे मौला, उसे क्या दे आसिफुद्दौला। अच्छा, वो कहता जाओ बाजार से 2 तरबूज ले आओ, और तरबूज भी अच्छे वाले लाना, सस्ते नहीं महंगे वाले। तरबूज आ गए, कहते हैं मैं देखता हूँ इसे मैं देता हूँ या इसका मौला देता है, मैं देता हूँ या मौला देता है। अली को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाहिलो तुम्हें पता ही नहीं है, अली को ना आजमाया करो। अब मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, एक तरबूज को काटा, खाली किया, उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात को भर के फल कर दिया। कहते ये तरबूज उसे दो, जो कहता है दे आसिफुद्दौला, खाली तरबूज अली के नौकर को दो। उनको पता ही नहीं है, भरा हुआ तरबूज सोने चांदी हीरे जवाहरात से उसको दिया, जो अली का नौकर नहीं था, खाली तरबूज अली के नौकर को दे दिया। अब जब उसने तरबूज उठाया ना, वो अली बादशाह के नौकर के पास आया, कहता यार आज बादशाह ने हमें दिए हैं तरबूज, तरबूज ना मैं खाता हूँ ना मेरे घर वाले खाते हैं। आपने नहीं समझा, तरबूज नहीं है, खाली नहीं है, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ना मैं खाता हूँ ना मेरे घर वाले खाते हैं, उसको पता ही नहीं है इसमें इतनी दौलत है। ऐसा कर तू खरीद ले। अब अगर आपको कोई 10,000 की चीज दे, आप 5,000 में बेचेंगे? नहीं। वो जो पिछले बैठे आप बेच देंगे? नहीं ना, सारे बोलते नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। 10,000 की चीज कभी भी कोई 5,000 में नहीं बेचता, कोशिश होती है भाई 15,000 में बिके। या अली तेरा क्या कहने,
वो कहता है अच्छा तू तरबूज नहीं खाता, तू मुझे दे दे। अली बादशाह का नौकर कहता है मुझे दे दे, मैं भी खाता हूँ, मेरे घर वाले भी खाते हैं। वो कहते हैं कितने का? 2 दिनार जेब से निकाले, अली के नौकर ने उसे दिए, वो अपने घर, ये अपने घर। एक काटा खाली, अली के नौकर ने दूसरा काटा, उसमें दौलत थी। अली का नौकर तो सब कुछ बेच के सो गया। मुझे दुख लगेगा, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने निभा लिया, मैंने आप तक नतीजा पहुंचा लिया और आप फिर भी चुप रह गए। जिसे समझना है उसका अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर। अली का नौकर अपने घर, वो अपने घर। एक काटा खाली, दूसरा काटा, वो दौलत से भरा हुआ है, वो भी सो गया। अली का नौकर तो सब कुछ बेच के सो गया। वो अगले दिन फिर आ गया, कहता है दे आसिफुद्दौला। वजीर बादशाह के पास आया, कहते हैं कितना कमजोर है, कितना लालची है, कल तूने इसे इतनी दौलत दे दी, आज फिर मांगने आ गया। कहता दरबार में बुलाओ, दरबार में आया, नए आम से तलवार निकाली, कहते गर्दन नीचे कर, मैं तेरी गर्दन कलम करूंगा। वो कहता है बादशाह की, वो कहते हैं मैंने कल तुझे इतनी दौलत दे दी, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ तरबूज दे दिया, आज फिर मांगने आ गए। वो कहते हैं बादशाह अगर मुझे पता होता उसमें इतनी दौलत है, मैं अली के नौकर को कभी भी 2 दिनार में न बेचता। उसने कान पकड़े, जमीन पे गिरा, कहता है मेरा अल्लाह उसने सच कहा था, जिसे दे माला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। जी सलामत रहे, आबाद रहे, सलाम है। उसने सच कहा था, जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। आखिरी बात मैं आपको सलाम करूं, याद रखिएगा। अली बादशाह के पास एक बंदा आया, कहते यानी ये मौत क्या है? अली फरमाते हैं बंदे खुदा एक बात या 2 बातें। कहते 2 बातें बता दे। पहली बात, मौत हमारे नजदीक ऐसी है जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए खिलौने। हमारे नजदीक ऐसी है जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए खिलौने। दूसरी बात कहते हैं याद रखना, मौत वसीला है मुलाकात अली का। जी, क्या कहने, मौत वसीला है मुलाकात अली, कलसीम मुलाकात अली का। अच्छा आप तवज्जो में जरा रखिए, मैं आपको सलाम करूं। मौत वसीला है मुलाकात अली का। अच्छा या अली, यार आप दूर न जाए, बगदाद अली का एक नौकर था बहलोल। क्या काम करता था? पानी की बोतल हाथ में, रोज आता था, मिट्टी की ढेरियां बना के जन्नत बेचता था। सबको पता है, जो पिछले लगा रहे सबको पता है। 5 बजे इसका वक्त हो जाता था, ये चला जाता था। अब अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर मेरी मजलिस में बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि आपका एक ही ठिकाना होता है ना, दफ्तर एक ही होता है। बंदा क्या कहते हैं यार, कहते हैं इस ऐसी जगह पे बार बार दफ्तर नहीं मिलेंगे, ऐसा करो खरीद लेते हैं, कोई अच्छी जगह नजर आती है दफ्तर ले लेते हैं, वहां से हिलते नहीं है। अब बहलोल की मजे की बात यह है कि एक ठिकाना नहीं है। ठिकाना कौन कौन सा है? जहां आलम का साया नजर आता है, जहां आलम का साया नजर आता है बैठ जाता है। अब पुराने जाकिरीन थे, वो कहते होते थे बहलोल दी जन्नत पॉइंट। जो पिछले रदार है, बहलोल दी जन्नत पॉइंट, जन्नत पॉइंट। मैं बात को मुकम्मल करूं, बहलोल दी जन्नत पॉइंट। अब 5 बजे इसका दरूद पढ़े आले मोहम्मद की जात पे मिलके दरूद, फिर भी आले मोहम्मद की जात पे मिलके बुलंद आवाज जी। अंकल जी आ गए, इनका और मेरा जाना। आप तवज्जो है जनाब की, मैं मेंबर दूं। अब 5 बजे जो पैसे इकट्ठे होते हैं, ये बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे करीब आते हैं, कहते ये पैसे लो, गली गली में जाके कहो अली हक है। हाय हाय हाय,
गली गली में जाके कहो अली हक है। मैंने पहले बात की है भाई, जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मुर्शद अली की जूती के सदके में जलता है, वो ना बोला तो मुझे कब्र तक दुख लगेगा। जो मेरे सैयद भाई बैठे हैं उन पे वाजिब है बोलना, जो उमती बैठी है उनसे मैं लड़ के दाद ले लूंगा। जरा सर उठाए, मैं आपके हवाले जुमला करूं, मैं आपको सलाम करूं जनाब, बहुत पढ़ लिया, कमाल हाजिरी हो गई। जरा सर उठाए, मैं बात आपके हवाले करूं। गली गली में जाके कहो अली हक है। यार कैसा मंजर, कैसा माहौल बनता होगा जब वो मुनाफिक के दरवाजे पे दस्तक देती होंगे। मुनाफिक बाहर आके कहता होगा क्या है? बच्चे कहते होंगे अली हक है। हाय 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 हाय, अली हक है। सर उठाए, मैं बात आपके हवाले करूं, अली हक है, अली हक है। किसी मुनाफिक के साथ टकराए, वो कहते हैं अली हक है, ऐसा करो ये दो दिनार लो। ये तो बच्चे ना, बच्चों का दिमाग भी छोटा होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता ये बच्चे हैं, ये बड़ों का मुकाबला कर सकती है, नहीं, दो दिनार नहीं है। कहते हैं मैं जाके कहो मेरा पीर हक है। अब वो दरवाजे पे जाती है, यहाँ तक उसका नाम, यहाँ से निकलता है अली हक है। मेरी हजार मजाल, मुझे मिंबर की कसम, आप उठ के अगले साल तक दाद दे, आपकी दाद थोड़ी होगी, नौकर की बात बड़ी होगी, बस संभाल लीजिएगा, एजाज की बात होगी। फुना अली हक है, फुना अली हक है, यहाँ तक उसका नाम मुर्शिद तवज्जो, यहाँ तक उसका नाम मौला मदद, यहाँ तक उसका नाम, यहाँ से अली हक है। पहले के दूसरे पे तीसरे पे दरवाजे खत्म हो गए, यहाँ तक उसका नाम, यहाँ से अली हक है। वो कहती है क्या बात है, यहाँ तक उसका नाम आता है, यहाँ से अली हक निकलता है। उनमें एक हजरत कासिम जैसा लीडर भी था, वो कहता है हाल है मेरे पास। कहती है क्या? उन बच्चों का हाथ पकड़ा, लेके उसी बंदे के पास आया, दो दिनार बच्चों ने उसके मुंह पे मारे। वो कहता है क्यों? वो कहता है हमसे तेरा काम नहीं हो सकता। कहते क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं अली के नाम का खा इतना चुके हैं, हमसे नमक हरामी नहीं होती। हाय 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 हाय, जिए सलामत रहे आप। अली के नाम का खा इतना चुके हैं, हमसे नमक हरामी नहीं होती। अगर दुनिया इस इज्जत को, इस अजमत को समझ लेती, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर। बाखुदा अच्छा इस्तकबाल किया, मैं राजी हो गया। मसाइब है, कोशिश कीजिएगा एक वो भी राजी हो जाए जो जन्नतुल बकी से बेटे को पुरसा देने के लिए आई है, और दूसरी वो भी राजी हो जाए जो शाम से भाई को पुरसा देने के लिए आई। आज अल्लाह ताला ने मजलूम करबला, मैंने फकत 2 जुमले मैंने पढ़नी है, ज़्यादा नहीं। तो वजह रखिएगा, आप सारे मजमे की एक दफ़ा बाजिमात है मेरे तक आ जाए और मैं सलाम करूँ। मैंने अर्ज किया अगर दुनिया इस इज्जत को, इस अजमत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल। यार बाखुदा अब वो लोग चले गए नज़ार, अब तो जाकिर पूरा मजमून पढ़ते हैं, फिर आंख से आंसू आता है, पूरा मजमून पढ़ने की नौबत ही नहीं आती थी। एक जुमला कहते थे कोहराम बर्पा हो जाता था। दूर न जाऊं, मुल्तान के एक सैयद थे, नाम मोहम्मद अली शाह था, धार धार शाह के नाम से मशहूर थे, मजलिस में धाड़े मार के रोते थे। एक दिन बाजार से गुजरे, क्या देखा, कुछ बीबियां खरीदारी करके जा रही थी। वो 4 कदमों पे गई, उनमें से एक बच्ची पीछे रह गई। वो कहती है ज़ैनब जल्दी कर। आपने नहीं समझा, 4 कदमों पे रुक के कहती है ज़ैनब जल्दी कर। इतने कोई गैरतमंद सैयद अल्लाह ताला ने मजलूम करबला सड़क पार की, उनके करीब गए, ये दस्तार खोल के हाथों पे रखी, रुक कहती है मेरी बेटियों मैं सैयद हूँ, मुझे बताओ तुम में से ज़ैनब कौन सी बच्ची का नाम है? बच्ची आगे बढ़ी, कहती है सरकार मेरा नाम है। मुंह पे मातम करके रोक के कहती है मेरा बेटा मैं सैयद होके हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, अगर तेरा नाम ज़ैनब है तो
بازار نہ آیا کر. اگر تیرا نام زینب ہے تو بازار نہ آیا کر. آگے بھی ایک کسی نام کی آئی تھی, لوگوں نے اسے بڑا مارا تھا, مسلمانوں نے اسے بڑا مارا تھا. عزاداران مظلوم کربلا, شام کے باہر یہ قافلہ پہنچا. علامہ حسین بخش جانا صاحب کے جملے ہیں, وہ کہتے ہیں 15 اذانیں علی کی بیٹی نے شام کے باہر سنی. کتنی اذانیں؟ 15 اذانیں. عزاداروں نے پوچھا سرکار وہ کیسے؟ رو کی کہتی ہے کبھی آرڈر آتا تھا ابھی میرے بدماش نہیں آئے, کبھی آرڈر آتا تھا ابھی بازار نہیں سجے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت شام کے باہر ایسا آیا کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنی موت مانگی. کون سا وقت؟ جو کی کہتی ہے جب ایک حرام زادے نے میرا کندھا ہلا کے کہا سجاد اب ماں کو بازار میں لے آ. سجاد اب ماں کو بازار میں لے آ. عزاداران مظلوم کربلا, شام کے اندر یہ قافلہ پہنچا. اگر ہائے بھی نہ منہ سے نکل سکے معافی ضرور مانگ لیجئے گا بی بی سے. یا ایک آنکھوں سے نبینا تھا فقیر, اتنا شور تھا, وہ کہتا ہے کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے عطا کرے. کسی کو آواز نہیں جا رہی تھی کیوں شور ہی اتنا تھا. ہر کوئی کہہ رہا تھا پتھر مارو غازی کی بہن آ گئی, پتھر مارو غازی کی بہن آ گئی. اتنا شور. وہ کہتا ہے غازی کی بہن. اس نے صدا بلند کی, کہتا ہے کوئی ہے جو نجف والے علی کے صدقے میں مجھے عطا کرے. علی بادشاہ کا نام آیا, یا محمل پہ تڑپ گئی. رو کے کہتی ہے سجاد میں غریب باپ کی بیٹی نہیں. سجاد, اس نے بابا کا واسطہ لیے, اس سے بول جہاز سے میرا اونٹ قدم اٹھائے, نیچے سے دولت اکٹھی کرتا جائے. اونٹ قدم اٹھاتا تھا, دولت اکٹھی کرتا تھا. وہ کہتا ہے علی کا کوئی اتنا کریم بیٹے جو مجھے اتنا عطا کرے, اگر اس سے آنکھیں مانگوں گا وہ آنکھیں بھی دے دے گا. اگر ایک ہائے بھی نہ کر سکے تو معافی ضرور مانگیے گا, میں آپ کو سلام کروں. کہتے ہیں میں آنکھیں مانگوں گا وہ آنکھیں بھی دے دے گا. کہتا ہے کوئی ہے جو نجف والے علی کے صدقے میں مجھے آنکھیں عطا کرے. بی بی فرماتی ہے سجاد میں امیر المومنین کی بیٹی ہوں, اس سے بول ایک سکہ آنکھوں پہ لگائے, اسے بینائی مل جائے گی. میں نہیں اسے شیعہ مانتا جس کی ہائے بھی نہ آئے. سجاد سکہ آنکھوں پہ لگائے, اسے بینائی مل جائے گی. اس نے سکہ لگایا, بینائی مل گئی. کہتا ہے میں پیچھے مڑ کے تو دیکھوں علی کا کون سا بیٹا ہے جو اتنی کریمی کر ہے. اس نے رخ تبدیل کیا, یا سجاد مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. کہتا ہے دیکھنے کیوں نہیں دیکھتا, منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھی, علی کا بیٹا نہیں علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اس کے سر پہ چادر کوئی نہیں ہے, اس کا غازی کوئی نہیں. اللہ علامت اللہ علی الکوئی.